إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية نمبر 138 صبغة الله اللہ کا رنگ یعنی ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہے ونحن له عابدون اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں وہو ربنا وربکم حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ولنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب والاسباط اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمام نبی اور ان کی اولاد ہودن اور نصارہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے انتم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے ومن اظلم اور کون ہے اس سے بڑا ظالم ممن اس سے جو کتم شہادتن عنده جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہو من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے عما تعملون ان سے جو تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ان کا امت یہ امت یہ ایک جماعت تھی قد خلت جو گزر گئی جہاں ماں کا سبت ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے وہ اعمال ہے ماں کا سبت جو تم کماؤ گے ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عما كانوا يعملون ان کے اعمال کے متعلق اللہ کا رنگ یعنی ہم نے تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے یعنی یہ آپ باقی امتوں کو بتا دیں باقی گروہوں کو یا باقی مذاہب کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہم تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر چکے ہیں وہ رنگ جو چڑھایا جاتا ہے جو اصلی نہیں ہوتا بلکہ وہ اختیار کرنا پڑتا ہے وہ اپنے اوپر لانا ہوتا ہے تو یہاں اللہ کے رنگ سے مراد ہے اللہ کی تعلیمات کا رنگ
अब हम देखते हैं कि बनी इसराइल के उन बातिल अकायद की वजाहत करने के बाद यहाँ अल्लाह ताला ने अपने दीन को अपना रंग करार दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का दीन जो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, तो दरअसल हम अल्लाह के रंग में रंग जाते हैं। आप लोग देखें कि ये जो रंग का कॉन्सेप्ट था ना, ये यहूद और नसारा में पहले से था। जब कोई शख्स यहूदी मज़हब में दाखिल होता, तो वो उसे गुस्ल देते और कहते कि उसके सब साबका गुनाह धुल गए। ईसाई उस गुस्ल के पानी में ज़र्द रंग भी मिला लिया करते थे। ये गुस्ल सिर्फ मज़हब में नए दाखिल होने वालों को ही नहीं मिलता था, बल्कि नवमौलूद बच्चों को भी ये रंग रंग वाला पानी जिसके साथ उन्हें गुस्ल दिया जाता था। इस रस्म को वो इस्तिबाग या बपतिस्मा कहते थे और ये आज भी होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन रस्मी रंगों में क्या रखा है, रंग तो सिर्फ अल्लाह का है, यानी रंगीन पानी के साथ गुस्ल कर लेने से रंग नहीं चढ़ता या इन रस्मों पर अमल करने से रंग नहीं होता, बल्कि रंग तो सिर्फ अल्लाह का है जो उसकी बंदगी से चढ़ता है। यानी अल्लाह की बंदगी इंसान की शख्सियत में जो तब्दीली लाती है, ये है वो दीन का रंग जो अल्लाह ताला अपने मुस्लिम बंदों के ऊपर देखना चाहते हैं। जो अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की मुखलिस इबादत से इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। फिर उस इंसान का रंग-ढंग ही अलग हो जाता है। दुनियादार लोगों से उसका तरीका और सीरत व किरदार बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि अब उसके ऊपर दीन का रंग है। इन अहले किताब से कह दो, हम उसकी बंदगी करते हैं और उसी का रंग भी इख्तियार करते हैं। तो रंग यहूदियों के मखसूस रंग और ईसाइयों के ज़र्द रंग, जिसको बपतिस्मा कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसा कोई गुस्ल वाजिब नहीं किया कि जो किसी भी ख़ास रंग के पानी से किया गया हो। जैसे दूसरे लोगों ने अपनी अपनी शरीयत में घड़ लिया। हमारे लिए अल्लाह ने इबादत का रंग को मुंतखब किया। ये अल्लाह का रंग कैसा है, ये कैसा पता चलेगा? ये हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से पता चलेगा कि हम पर अल्लाह का रंग है या नहीं। अगर हमारे रोज़मर्रा के मामलात में आजिज़ी और रहमदिली का मामला हो, तो हमें हमारी शख्सियत में अल्लाह का रंग नज़र आएगा। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसको देखकर अल्लाह की याद आए, तो इसका मतलब उस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया है। यानी जो अल्लाह की बात करे, जिसकी शख्सियत का हर अमल, हर लफ्ज़, एक गुफ्तगू का हर लफ्ज़ अल्लाह के लिए इंतहाई पुरखुलूस हो, अल्लाह के दीन के लिए उसकी कोशिशें इंतहाई वाज़ेह हों, यानी उसकी इबादत खालिस अल्लाह ही के लिए हो। ना वो कोई दिखावा चाहता है, ना कोई लोगों में कोई अपना कोई नुमाया मुकाम चाहता है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहता है। अपनी जान और माल को अल्लाह की रज़ा के लिए खपा देता है। तो फिर उसकी शख्सियत में वो निखार आता है, जो उसको अल्लाह के हुक्म से एक नूरानी शख्सियत बना देता है। यानी जिसके अंदर इंतहाई आजिज़ी होती है, जिसके अंदर इंतहाई खुदा तरसी होती है, जो किसी का दुःख सुनकर दुखी हो जाता है, जो किसी की खुशी सुनकर खुश हो जाता है, जिसका दिल भी अंदर से साफ़ है और जिसका जिसका कलाम भी अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की बातों से पाकीज़ा होता है, मुनव्वर होता है, मुज़य्यन होता है। अल्लाह की याद और अल्लाह का कलाम
اس کے لیے بہت اہم ہے. جس انسان کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے دین کے رنگ میں رنگ جائے، یعنی نہ صرف ظاہری طور پر اس کا ایک شرعی لبادہ ہو، بلکہ باطنی طور پر بھی اس کا دل اللہ ہی کی طرف مائل ہو، پھر یہ شخص ہوتا ہے جس نے اللہ کا رنگ اختیار کیا، جس کو اللہ نے اپنے رنگ کے لیے منتخب کر دیا. اور ہم تو اسی کی بندگی کرتے ہیں. یہ عبادت کا رنگ ہے اصل میں، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ اور کس کا ہوگا. دیکھیں دوسرے رنگ آپ کے ظاہر کو چینج کرتے ہیں، لیکن اللہ کا رنگ آپ کے باطن کو چینج کرتا ہے. تو جس کا باطن، جس کی سوچ، جس کا عقیدہ خالص ہو جائے، پھر اس کے اعمال بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 13 سال لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے میں بسر کیے. پھر جب ان کا عقیدہ درست ہو گیا، توحید اور رسالت اور آخرت ایک بہت مضبوط بنیاد بنی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی دور کے 10 سالوں میں جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا، انہوں نے اس کو من و ان تسلیم کیا اور فوری طور پر عمل کیا. جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے گئے، جیسے جیسے عبادات فرض ہوتی رہی، وہ فوراً ان کو عمل میں لاتے چلے گئے. تو بالکل اسی طرح ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے جو کام شروع کرنا ہے، وہ عقائد کو درست کرنے سے اس کام کا آغاز کرنا ہے. پھر اب دیکھیں کہ جب اندر سے ایک رنگ اٹھے گا، تو پھر وہ باہر بھی آپ کے چہرے پر بھی وہ نور نظر آئے گا. جیسے رنگ ساز جب رنگ کرتا ہے کپڑے کے اوپر یا چمڑے کے اوپر، تو وہ جو رنگ چڑھانا ہوتا ہے نا، اس رنگ کو اس کے اوپر چڑھانے سے پہلے وہ اس پورے کپڑے کو ایک ایسے محلول میں پکاتا ہے، بوائل کرتا ہے، جس کو ہم رنگ کاٹ بھی کہتے ہیں. وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے. اس رنگ کاٹ سے وہ کیا کرتا ہے، پہلے اس کپڑے کو پورا صاف کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے اوپر پچھلا کوئی رنگ موجود نہ رہے. جب پچھلا ہر رنگ اترے گا تو اگلا رنگ چڑھے گا. تو بالکل اسی طرح درست عقائد تب ہمارے اندر داخل ہوں گے جب ہمارے غلط عقائد ہماری شخصیت سے نکل جائیں گے، ہم ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے. شرک، بدعت اور جو توہم پرستی ہمارے اندر موجود ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کو چھینکیں آ رہی ہوں تو کہتے ہیں اس کو کوئی یاد کر رہا ہے، یا اگر منڈیر پر دیوار پر، اگر آپ کے گھر کی دیوار پر کوا بول رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج مہمان آئیں گے. ایسی باتیں اس نے مشہور کی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ نسل در نسل چل رہی ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو ان توہمات سے، ان بدعات سے، ان مشرکانہ باتوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کریں گے، ہماری روح پاکیزہ نہیں ہوگی، تب تک اللہ کے دین کا اصل عقائد کا رنگ ہماری روح پر نہیں چڑھے گا. یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے. تو یہ رنگ جو اللہ کا رنگ ہے، وہ دراصل اللہ کی عبادت کا رنگ ہے. اور اللہ کی عبادت کا رنگ، عبادت میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ عبادت میں نمبر 1 عبادت کرنا یعنی پرستش کرنا کے معنوں میں، یعنی پوجا پاٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتی ہیں. دوسرے نمبر پر عبادت میں اطاعت شامل ہے، ٹو فالو. تو اطاعت کے اندر ہے کہنا ماننا، یعنی جو حکم بھی آئے گا وہ ماننا ہے. اور عبادت میں تیسری چیز شامل ہے غلامی، یعنی آگے سے سوال نہیں کرنا. غلام کوئی بھی بات پوچھے بغیر آپ کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے.
تو اللہ کو ایسی ہی اطاعت ہم سے چاہیے. ہم کوئی بحث نہ کریں، ہم کوئی سوال نہ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ہم ایسا کیوں کریں. یہ تو عبادت کے مختلف یعنی حصے ہیں کہ عبادت میں کچھ رسومات بھی ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اطاعت کا مطلب مکمل طور پر اللہ کے ہر حکم کو ماننا. یہ عبادت ہے، یعنی کسی بھی حکم کا انکار ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے. اور غلامی یعنی مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دینا. یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی تو عبادت مکمل ہوگی، تو اللہ کا رنگ آئے گا. یعنی ظاہری عبادات بھی ہوں اور اطاعت و فرمانبرداری بھی ہو. خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. یعنی عبادت میں، عقائد میں، اطاعت میں، ہر ایک چیز میں مخلص، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو اس کی عبادت میں. جیسے ہم کبھی کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ چلے ذرا لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں. تو اگر لوگوں کو بھی بتانا ہمارا مقصد ہے تو پھر، یا لوگوں میں شہرت پانا بھی ہمارا مقصد ہے، تو پھر یہ خالص عبادت نہیں ہے. ہم نے اپنے خلوص کو کم کر دیا ہے. اپنے آپ کو اور اپنی بندگی کو خالص کر لیں. آپ یہاں پہ دیکھیں پیدر پہ 3 الفاظ آئے ہیں یہاں پہ. یہ مقام ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. آیت نمبر 136 ان الفاظ پہ ختم ہوئی تھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یعنی مکمل اطاعت، خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ان میں تو ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی مسلم ہیں. اگلی آیات میں آیا ہے نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. یہاں صرف اسلام قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت یعنی پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت درکار ہے. اس سے اگلا سٹیپ، اگلا مرحلہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ منافقت پر مبنی ہے، اور دکھاوے کی عبادت شرک ہے. اس عبادت سے کوئی دنیا کا مقصد پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی تجارت نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے. دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر کوئی اور گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی. مسند احمد کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا. اس لیے اس نے یہ عبادت اس نے لوگوں کے لیے کی، اللہ کے لیے تو کی ہی نہیں. ان تینوں الفاظ کو غور کریں، نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون. تو خاص دعا کریں، اللہم ربنا اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جو تیرے مسلم ہیں، جو تیرے عابد ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں. ایسا کیوں کہا؟ یہ 3 جملے اہل ایمان کے منہ سے کیوں کہلوائے؟ اس لیے کہ یہی تینوں خصوصیات اسلام کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے. یہی تو ہے اللہ کا رنگ، کہ پہلے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر آنا ہے، پھر مکمل طور پر اطاعت کے لیے خود کو پیش کر دینا ہے، اور اللہ کی اس اطاعت میں اخلاص کوئی اور شامل نہ ہو. جیسے علم کے سمندر میں سے اگر
अमल का एक कतरा भी हमें मिल जाए ना, यानी हमें 100 बातें पता है, अगर उसमें से अगर हम एक पर भी अमल करते हैं, यानी 1% भी अमल करते हैं अपने इल्म पर, तो ये अल्लाह का रंग हमारे ऊपर ले आएगा। अगर अमल के समुंदर में से हम एक इखलास का एक कतरा पा लें, तो ये हमारी शख्सियत में चेंज ले आएगा। इसी तरह अगर इखलास के समुंदर से अल्लाह ताला कबूलियत का एक कतरा अता कर दे, यानी अल्लाह ताला हमारी एक मुखलिस इबादत को कबूल कर ले, तो समझे हमारी शख्सियत संवर गई, बदल गई। तो ये है वो मुखलिस बंदे। और इबादत की जो मुख्तलिफ अक़साम हमने पढ़ी, इबादत की अक़साम वो आपको याद होंगी। उसमें क़ल्बी इबादत, लिसानी इबादत, जिस्मानी इबादत और माली इबादत। क़ल्बी इबादत में आपके दिल की इबादत, मतलब आपका दिल में मौजूद अकायद खालिस अल्लाह के लिए हो, और हमारे दिल में खौफ, उम्मीद, मोहब्बत, तवक्कुल, ये जो दिल के मामलात हैं, ये टोटल पूरे के पूरे अल्लाह के लिए हो। लिसानी इबादत में हम बोलकर अपनी ज़ुबान से जो कलिमात कहते हैं अल्लाह की हम्द व सना में, जिसमें तिलावत कुरान भी आ जाती है, इसमें आपके अज़कार, दुआएँ भी आ जाती हैं, और इसमें मज़ीद ये कि अगर कोई अल्लाह की बात आप अल्लाह बंदों तक पहुँचाते हैं, तो दावत और तबलीग की सूरत में हाल में, दावत और तबलीग के मामले में जो बातें या कोई स्पीच या कोई भी बात आप करते हो किसी से, तो ये सारी बातें लिसानी इबादत में आती हैं। किसी को अच्छी बात की तलक़ीन करना भी इबादत है। जिस्मानी इबादत में जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम अपने जिस्म के ज़रिए कुछ अरकान की अदायगी करते हैं, इसी तरह हज और उम्रे में हम अपने जिस्म के ज़रिए तवाफ़ और सई वग़ैरह करते हैं। माली इबादत में वो इबादत जिसमें हम अपना माल खर्च करते हैं, जैसे ज़कात की अदायगी है, सदका खैरात हम करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी को कोई हदिया तोहफ़ा देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो ये सब माली इबादत है, जिसमें हज और तो ये है माली इबादत। तो मतलब हमारे दिल से लेकर हमारे जिस्मानी आज़ा और हमारी सोच, हमारे तमाम अमाल, हमारे मुँह से निकलने वाला हर लफ्ज़, और फिर हमारी मानो-दौलत किन कामों में खर्च हो रही है, हमारी तमाम जिस्मानी सलाहियतें किन कामों में इस्तेमाल हो रही हैं, ये हमें अल्लाह से करीब कर रही हैं या अल्लाह से दूर कर रही हैं। तो अगर हम अपनी तमाम माल-ओ-दौलत को, अपनी तमाम जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सलाहियतों को अल्लाह के दीन में खर्च कर रहे हैं, तो ये इबादत है। यही इबादत का रंग है, यही इखलास है। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब व अलअस्बात व कानू हुदन व नसारा। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब, असबात और औलादे याकूब वो सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? क्या तुम्हारा ऐसा कहना है? यानी तुम्हारा ये दावा है? हम देखते हैं कि ये यहूद व नसारा का कहना ऐसा था, अल्लाह ताला पूछ रहे क्या तुम ऐसा ही कहते हो? यानी वो समझते थे कि हम अल्लाह के बेटे, उसके चहीते हैं, लिहाज़ा
तमाम नवाज़िशात, तमाम लुत्फ़ करम और यानी अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के मुस्तहिक़ सिर्फ़ हम ही हैं। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिया कि अल्लाह ताला इनसे ये कहें कि अल्लाह जैसा तुम्हारा परवरदिगार है वैसा ही हमारा भी परवरदिगार है। यानी तुम ये जो दावा कर रहे हो और तुम जो अल्लाह के बारे में हमसे झगड़े कर रहे हो कि अल्लाह ने ख़ास तौर पर हर एक चीज़ हमारे लिए बना दी, हर नेमत सिर्फ़ हमारे ही लिए है, आखिरत में भी जन्नत सिर्फ़ हमारे ही लिए है, तो ये उनकी सिर्फ़ गलतफ़हमी है, ये सिर्फ़ उनकी आरज़ू है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों का रब है। अब जो उसकी बंदगी करेगा, वो उस पर दुनिया में तो अल्लाह ताला हर मोमिन काफ़िर को हर नेमत अता करता है, जो उसकी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला सिर्फ़ अपने मोमिन बंदों को ही नेमतों से नवाज़ेगा, यानी जन्नत की नेमतों से। तो तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ा करते हो, वो क्या और कहते हो कि वो हमारा रब है, तो उनसे कहो कि वो हमारा भी और तुम्हारा भी रब है। वो तो सबका ही रब है, वो तो जानवर, चरिंद-परिंद सबका रब है। हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। तुम जो करते हो तुम उसका सिला पाओगे, हम जो करते हैं हम उसका सिला पाएँगे और हम तो उसी के मुखलिस बंदे हैं। फिर ये लोग ये दावा करते हैं कि पिछले तमाम अंबिया कराम जो इनके आबा अजदाद थे, वो यहूदी या नसरानी थे। इनसे पूछो, इनसे कहो क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है? ये तुम्हारा इल्म ज़्यादा है या अल्लाह का इल्म ज़्यादा है? तो ये अंबिया कराम की औलाद खुद को करार देते थे और कहते थे कि इनसे निस्बत होना ही हमारी निजात के लिए काफ़ी है। यानी हम इनकी औलाद हैं, हमारे लिए यही बहुत है। हम तो ऐसे चुने हुए नेक लोग हैं कि हम तो अब जैसे दुनिया में अंबिया के वारिस बने, आखिरत में हम जन्नत के वारिस बनेंगे। यहाँ उनकी ये गलतफ़हमियाँ दूर की गई। बुज़ुर्गों से निस्बत हमारी निजात के लिए काफ़ी नहीं है। हमें अपनी निजात के लिए खुद ऐसे अमाल करने होंगे, जो हमारे लिए सदका जारिया हों। हमारी निजात के लिए हमें अपने अमाल, अपने कसब की ज़रूरत होगी। किसी गिरोह से निस्बत सिर्फ़ काफ़ी नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यानी कोई किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी के गुनाहों की सज़ा नहीं भुगतेगा। हर इंसान को अपने किए गए गुनाहों की सज़ा खुद ही भुगतना होगी। इसी तरह एक और जगह फरमाया लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। किसी इंसान के लिए उसकी सही या कोशिश से ज़्यादा और कुछ नहीं। यानी बगैर कोशिश के, बगैर अमल के आपको अजर नहीं मिलने वाला। इससे ही पता चलता है कि जिस अमल में हमारा हिस्सा होगा, उसी के अजर में भी हिस्सा होगा। तो जो अमल हमने नहीं किया, उसके अजर में हिस्सा भी हमारा नहीं होगा। यही वजह है कि जो काम सदका जारिया के हैं, उसमें हमें काम करके जाना होगा दुनिया से, अपना हिस्सा डाल के जाना होगा, तब वो काम हमारे लिए सदका जारिया होगा। वरना जो काम हमने किया ही नहीं, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। और किसी ख़ास मसलक या किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखना, ये हमारे लिए आखिरत में निजात का ज़रिया नहीं बन सकेगा। ये भी यहूद व नसारा भी इन्हीं गलतफ़हमियों का शिकार थे और आज हम भी उम्मत मुस्लिमा भी इन्हीं गलतफ़हमियों का शिकार हैं। हम समझते हैं कि जो अहले सुन्नत हैं, जो अहले शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, ये सब के सब अपने अलावा बाकी सबको गुमराह कहते हैं, सबको काफ़िर कहते हैं, सिर्फ़ खुद को मुस्लिम समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन सब की भी, हम सब की भी, इन यहूद व नसारा की भी सबकी गलतफ़हमियों को दूर कर दिया और क्या फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है या तुम ज़्यादा जानते हो? अल्लाह के नज़दीक दीन हनीफ यही दीन इब्राहीम है
اور دین حنیف کا مطلب سب سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا، اور ان جیسے بن جاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جیسے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، محض ان کی اولاد ہونے سے تم فلاح نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی طرح کا خالص دین، خالص عقیدہ اور عمل درکار ہے۔ جب تک عمل ان کے عمل کی طرح شرک سے پاک، ان کے عقیدے کی طرح پاک عقیدہ نہیں ہوگا، یعنی جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی طرح ہمارا عمل نہ ہوگا مخلص، اور جب تک ان کے عقیدے کی طرح ہمارا عقیدہ نہ ہوگا شرک سے پاک، تب تک ہم نجات اور فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اولیاء اللہ کا احترام بہت ضروری کرنا چاہیے، مگر بندگی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ یہود و نصارہ کی دعوت بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرف تھی۔ یہودیت کی بنیاد تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں رکھی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 سے 4 صدیاں پہلے، جبکہ ان کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اس سے پہلے کا ہے، اور نصرانیت کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وجود میں ہے۔ اس سے پہلے نصرانیت کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ بنی اسرائیل کی ہی ایک شاخ تھی۔ اور یہودی بھی اپنے آپ کو یہودی خود کہلائے، انہوں نے اپنے نام خود رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہود اور نصارہ نہیں رکھا تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دین کیا تھا، اور دین کا نام کیا تھا؟ وہ اسلام ہی تھا۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا۔ تو کسی انسان سے نسبت، کسی شہر یا علاقے سے نسبت، یا کسی مدرسے کی نسبت، اس کی بنیاد پر دین میں جماعتیں یا گروہ یا فرقے بنا لینا، خود کو حنفی، شافعی، حنبلی، احمدی یا ناصرہ، بریلوی، دیوبندی وغیرہ کہنا، یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت، جماعت بندی، گروہ بندی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ بہت بڑے درجے کا گناہ ہے۔ امت کو تقسیم کرنا، مختلف ناموں میں اور مختلف گروہوں میں بانٹنا، یہ گناہ ہے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں اس کو کفر کہا گیا، اور ایک جگہ اس کو شرک کہا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ جو بھی اللہ کو، آخرت کے دن کو اور اللہ کے نبیوں کو مانے گا، وہ مسلم ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر، مشرک، منافق کو اسلام کے دائرے کے اندر لا رہے تھے، اور آج یہی ان کا مشن تھا۔ آج ہم نے اپنا مشن یہ بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقے کی ایسی خدمت کریں کہ اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر ثابت کر دیں، یعنی لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دینا۔ ہم نے آج اپنی دین کا اور دینی جتنی بھی کوششیں ہماری، ان کا مقصد ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ اپنے علاوہ سب کو کافر ثابت کریں۔ یہ جو ہمارا کام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل کر رہے تھے، ہم لوگوں کو دین اسلام سے خارج کر رہے تھے۔ یہی کام یہود و نصارہ نے کیا تھا، اور یہی کام آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ کسی مومن کا رنگ نہیں ہوتا، یہ کسی کے اوپر ایمان اور اسلام کا رنگ نہیں ہے کہ خود کے علاوہ سب کو کافر سمجھے۔ مومن تو خود بھی مومن ہوتا ہے، اور باقی تمام کافروں کو بھی مومن بنانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ اچھے بھلے مسلمانوں کو بھی، اچھے بھلے مومنوں کو بھی، ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اوپر جو دین کا رنگ ہے نا، وہ بہت ہی کچا ہے، بہت ہی ڈب کھڑبا سا ہے، یعنی کہیں پر رنگ چڑھا ہے، کہیں پر نہیں ہے۔ کسی دین کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کسی پر نہیں کرتے۔ عجیب و غریب قسم کا ہمارا دینی معاملہ ہے، نہ ہمارا علم خالص ہے دین کے بارے میں، نہ ہمارا عمل خالص ہے۔
اور اس سے बड़ा जालिम और कौन होगा? वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत को, गवाही को छुपा ले। अल्लाह की तरफ से मौजूद इनके पास जो गवाही मौजूद है, शहादत मौजूद है, उसे छुपाए। तो जो ऐसा करता है वो ही सबसे बड़ा ज़ालिम है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा को सबसे बड़ा ज़ालिम कहा, इसलिए कि उनके पास ही तौरात और इंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में और सहाबा किराम के बारे में बहुत सारे दलाइल मौजूद थे। इनकी सच्चाई की, इनकी सदाकत की बहुत सारी गवाहियाँ अल्लाह ताला ने वहाँ इनकी किताबों में दी थी और इन्होंने साफ उन शहादतों को छुपा लिया और अल्लाह इनके अमाल से गाफिल तो नहीं है। तुम क्या समझते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो, वो किसी को नहीं पता? क्या अल्लाह को भी नहीं पता? क्या ये तुम्हारा अकीदा है अल्लाह के बारे में? हम भी बहुत कुछ करके, बहुत कुछ दिखा के, बहुत कुछ छुपा के समझते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हमारा भी यही ईमान है कि अल्लाह को कुछ नहीं पता? क्या हम अल्लाह की सिफ़ात समीउन अलीम को नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते कि अल्लाह समीउन बसीर है? तो ये है हमारा ईमान। हमारे अमाल ही जज करते हैं हमारे अमाल को। अब देखिए कि पहचान के लिए कोई नाम रख लेना इससे मना नहीं किया गया, मगर किसी लेबल को लगाकर दूसरों को काफ़िर और गुमराह कहना, इसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा ये कि आपस में इख्तिलाफ़ात का होना एक फ़ितरी अमर है। सहाबा किराम में भी इख्तिलाफ़ हो जाता था, मगर मुखालिफत की इजाज़त नहीं है कि आप किसी की ऑपोज़िशन में आ जाएँ। जब मुख्तलिफ गिरोह और फ़िरके इस्लाम का नाम लेकर एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ़ अपने आप को ही हक़ परस्त समझते हैं, तो दरअसल वो दूसरों को गलत साबित करने के लिए फिर ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं जो एक मोमिन को ज़ेब नहीं देती। दूसरों को काफ़िर कहना, मुसलमान को काफ़िर कहना, ये जायज़ ही नहीं है। एक मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है और किसी मुसलमान को कत्ल करना कुफ़्र है। और यहाँ देखें, एक फ़िरके के लोग दूसरे फ़िरके के लोगों को कत्ल तक कर जाते हैं और गाली तो हम देना अपना मज़हबी फ़रीज़ा समझते हैं। आज हमारी उम्मत की जो हालत हो चुकी है, दीनी इल्म में हम इतने ज़्यादा पीछे इसीलिए हैं कि हमारे उलमाए कराम के पास जुम्मे के खुतबों में कोई मौज़ू ही नहीं होता कि हम अपने लोगों की कोई तालीम और तरबियत कर सकें। सिर्फ़ एक ही मौज़ू होता है कि बस हम सही हैं, बाकी सब गलत है। मिंबर पर खड़े होकर गाली-गलौच हो रही होती है, तो आप अपनी उम्मत को, अपनी अवाम को गाली देने से कैसे मना कर सकते हैं? जब हम खुद उलमा के दर्जे के लोग, एक बहुत पाकीज़ा किस्म का हमने अपना एक हुलिया बनाया होता है, बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग जैसा, लेकिन ज़ुबान से हमारी गालियाँ जारी होंगी, तो हम अपनी हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत फिर कैसे होगी? तो मुत्तकीन की सिफ़ात में जब ये आया, हमने पढ़ा था सूरह अल-बक़रा में, उसमें एक ये भी थी, वमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, यानी जो कुछ भी आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाज़िल किया गया और जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल किया गया, हम उन सब किताबों पर ईमान लाते हैं, उन सब नबियों पर ईमान लाते हैं। किसी एक नबी की दूसरे पर फ़ज़ीलत उतनी ही रखेंगे जितनी कुरान और सुन्नत से साबित है। हम अपने पास से कुछ भी बयान नहीं करेंगे और याद रखिए कि दीन के मामले में उतनी बात ही करने की हमें इजाज़त है, जितनी कुरान और सुन्नत से साबित है। हम अपने ख़यालात को दीन का हिस्सा समझकर आगे बयान नहीं कर सकते। आप देखिए कि एक जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अमल उसे पीछे छोड़ जाए, उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा। अब हमारे सामने अबू लहब की मिसाल देख लें। जिस खानदान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसी आला तरीन खानदान से अबू लहब भी था ना, सगा चचा था, ठीक है? तो
قرآن پاک میں صرف ایک ہی شخصیت ہے نا جس کا نام لے کر دعا دی گئی، اور وہ ہے ابو لہب۔ تو وہ کیوں نہ اس اعلیٰ ترین خاندان سے مقام پا سکا، وہ کیوں اس مقام سے نیچے گر گیا؟ کیونکہ اس کے اعمال نے اس کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ اس نے اللہ رسول کی مخالفت میں اپنی جان دی۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچا تھا، صرف وہی نہیں، اس کی بیوی اور بچے بھی، حالانکہ وہ سگا چچا تھا، عبداللہ کا، سید عبداللہ کا سگا بھائی تھا، عبد المطلب کا سگا سلبی بیٹا تھا، منہ والا نہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ یہودیت اور نصرانیت کے جو انہوں نے اپنے عقائد بعد میں گھڑ لیے، وہ سب کے سب، یہ آج جو یہودیت اور عیسائیت موجود ہے، یہ ان انبیاء کرام کی تو پیدائش سے بھی پہلے، یعنی یہ انبیاء تو فوت ہو چکے تھے، بہت صدیوں بعد یہ فرقے وجود میں آئے۔ یہ جو یہود و نصارہ نا، یہ بھی دراصل فرقے ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، یہ ان انبیاء کرام کی تعلیمات کے بعد ان کے گروہوں میں، ان کی عوام کے اندر سے یہ مختلف فرقے بن گئے تھے۔ یہود کے قول کے مطابق یہ سارے نبی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہودی کہتے تھے یہ سارے نبی یہودی ہیں۔ نصارہ کے قول کے مطابق یہ سارے نبی عیسائی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علماء یہود اور نصارہ کی اس بددیانتی کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح کر دیا، اور انہیں کتمان شہادت کا مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ تو یہاں یہود و نصارہ کو ظالم کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو چھپایا، انہوں نے حق کی گواہی دینے کی بجائے حق کو چھپا ہی گئے، بتایا ہی نہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے بھی جو حق کو چھپائیں گے، ہمارے علماء کرام میں بھی بہت سارے سو کالڈ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن میں آئے اصل عقائد بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنے کچھ علماء کرام کی کچھ کلام یا ان کے کچھ اقوال وہی بیان کرتے رہتے ہیں، اپنی کچھ جن بزرگوں کو وہ مانتے ہیں ان کی ہی کچھ کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو نہیں وہ پڑھ کے بتاتے لوگوں کے سامنے۔ دل کا امت ان قد خلت، یہ ایک امت، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو ان کے اعمال تھے، تمہارے لیے ولکم ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے۔ یعنی بظاہر تو الفاظ یہود و نصارہ کے لیے جن سے پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں یہودی، عیسائی، مسلمان سب مخاطب ہیں۔ یعنی آخرت میں نجات کے لیے انبیاء اور صالحین، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے لیے ایسے اعمال جمع کرنا ہے اپنے اعمال نامے میں جو ہمیں آخرت میں کام آ سکیں۔ صرف کسی نبی کے ماننے والے ہونا یا کسی صالح بزرگ کی پیری مریدی کر لینے سے ہم اللہ کی عدالت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا رنگ چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اسی کا مسلم، اسی کا عابد اور اسی کا مخلص بننا ہوگا۔ مسلم کا مطلب کامل سپردگی، یہ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ عابد کا مطلب ہر عبادت صرف اللہ کے لیے، اور مخلص کا مطلب پوری طرح سے پرخلوص۔ اور یہ تینوں چیزیں مل کر ہمیں اللہ کا رنگ حاصل ہوگا، جو ہماری شخصیت میں پازیٹیوٹی لائے گا، ہم ایک مثبت کردار بن جائیں گے معاشرے میں۔ اور یہ تب آئے گا جب ہم اپنی انتہائی کوشش کے ذریعے ایسے اعمال کریں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد بھی تب ہی آتی ہے جب ہم خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔
अल्लाह के मुखलिस बंदे अपनी नस्लों की दुनिया की नहीं परवाह करते। दुनिया उनको उतनी मिल जाती जो उनकी नसीब में अल्लाह ने लिख रखी है, बल्कि अल्लाह के मुखलिस बंदे अपनी नस्लों की आखिरत की निजात की फ़िक्र करते हैं। इसीलिए अंबिया कराम ने क्या कहा था, फला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरना मगर इसी हालत में कि तुम मुस्लिम हो, यानी इस्लाम पर ही कारबंद रहो। अब हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी शख्सियत पर अल्लाह का रंग इतना मज़बूत चढ़े, तो फिर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले खुद को अल्लाह के दीन के हवाले करना है। यानी अपने बाकी और किसी पर तवक्कुल और भरोसा नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है। अपने ईमान को मज़बूत करना है, अपने अकायद को दुरुस्त करना है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि पहले मौजूदा रंग को काट कर साफ़ किया जाता है, अगला रंग चढ़ाने से पहले। तो बिल्कुल इसी तरह हमें अपने पिछले नज़रियात, अकायद और ख़यालात को छोड़ना होगा। यानी हम जिस फ़िरके में या जिस जमात में या जिस घराने में पैदा होते हैं, उनके अपने कुछ अकायद होते हैं, जो कि शिर्क पर मबनी भी हो सकते हैं, बिदअत पर भी और तवहुमात पर भी। तो सबसे पहले उनसे जान छुड़ानी है, फिर अल्लाह के दीन का रंग आएगा। फिर इसी तरह आप देखें कि रंग जो है ना वो ठंडे पानी में नहीं चढ़ता, उबलते हुए पानी में रंग चढ़ता है और पूरे कपड़े को डुबोना पड़ता है। तो इसका मतलब अपने आप को अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, क्या है अहले ईमान तुम सब के सब दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे, यानी पूरा डूबना होगा। किनारे पर खड़े होकर हम कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उस पानी में उतरना होगा। यानी इस पूरी की पूरी शरीयत के को अपनाना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि रंग पक्का हो, तो उबलते पानी में जाना होगा। मतलब शदीद आज़माइशों से गुज़रना होगा। फिर बार-बार देखना पड़ता है और एक कोशिश में रंग नहीं चढ़ता, बार-बार कोशिश करनी पड़ती है। इसी तरह हमें पता चलता है कि अगर रंग कच्चा हो तो उसको कोई भी नहीं कबूल करता, तो फेंक के चले जाते हैं लोग। इसी तरह अगर हमारे ऊपर अल्लाह की इबादत का रंग मज़बूत ना हुआ, तो अल्लाह इसको कबूल नहीं करेगा। यानी मुकम्मल इखलास के साथ ही होगा तो ही कबूल होगा। हाँ, आपको पता है कि अगर कपड़ा नाक़िस हो ना, अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ता, बल्कि अच्छा कपड़ा, मज़बूत बुनियाद वाला जो कपड़ा है ना, उसी के ऊपर अच्छा रंग भी चढ़ता है। तो मज़बूत शख्सियत ही आज़माइशों को सह सकती है। तो हमें अपनी शख्सियत के अंदर जिस्मानी और रूहानी मज़बूती लानी होगी, तभी हम दीन के ऊपर अमल करते हुए जो आज़माइशें और मसाइब और परेशानियाँ आएँगी, तभी हम उनको बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारी जो है ना, वो बर्दाश्त करने की ताकत भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये दीन का रंग आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा रंग मज़बूत हो, तो हमें दूसरे रंगों से भी खुद को बचाना होगा। अगर दूसरे रंग भी ऊपर गिर जाएँ, तो वो भी चढ़ जाते हैं, चाहे गलती से ही गिर जाएँ। इसी तरह हमें गैर लोगों के अकायद और नज़रियात से खुद को बचाना है। यानी अपने नज़रियात को और अकायद को पाक रखना है। किसी को भी दुनिया में फीका और कच्चा रंग नहीं चाहिए। अल्लाह को भी कच्चे रंग के मुसलमान नहीं चाहिए, कामिल मोमिन चाहिए, तभी अल्लाह राज़ी होगा। हम देखते हैं कि अल्लाह का रंग सबसे खूबसूरत है, मगर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह का रंग तो खूबसूरत है, अल्लाह का दीन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरती हमें नज़र क्यों नहीं आती? हमें ये खूबसूरती क नज़र इसलिए नहीं आती, आज के दौर में हमारी अगली नई नस्लें जो हैं, वो दीन से क्यों खौफ़ज़दा हैं? वो दीन से बाग़ी क्यों हैं? हमें दीन की खूबसूरती नज़र क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने एक बाअमल दीन के ऊपर बाअमल मुआशरा उनके सामने पेश ही नहीं किया। हम कहते हैं सच बोलो, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम बहैसियत वालिदैन भी खुद भी झूठ बोलते हैं, इसलिए हमारे बच्चे देखते हैं, हमारी शख्सियत में ये जो मुनाफ़िक़त है वो देखते हैं। तो अल्लाह का रंग सिर्फ़ कुरान और सुन्नत से मिलेगा, जो उस पर अमल करने के बाद आएगा। किसी भी रंग को आप साथ रख लें और कपड़े को साथ रख लें, जब तक आप उसको उस प्रोसेस से नहीं गुज़ारेंगे, वो रंग कपड़े के ऊपर नहीं आएगा। आप 100 साल तक रंग को पास रख के बैठे रहें। एक तरफ कपड़ा रख लें, एक तरफ रंग रख लें, दोनों पड़े हुए हैं, कभी एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। जबकि आपको उस पूरे प्रोसेस से गुज़ारना होगा उस कपड़े को। इसी तरह कुरान हमारी
अलमारियों में रखा रहे, करोड़ों साल रखा रहे, हमारे ऊपर उसका कोई रंग आने वाला नहीं। जब तक उन कुरान की आयत को पढ़कर हम उस निज़ाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लाएँगे, जब तक हम कुरानी तालीमात को खालिस तौर पर हासिल नहीं करेंगे और फिर उस इल्म पर बाकायदा अमल नहीं करेंगे, तो इसके लिए इखलास की ज़रूरत है। इसके लिए बाअमल मुखलिस कोशिशों की ज़रूरत है। जब हम ज़कात अदा करेंगे तो मुआशरे से गुर्बत मिटेगी। जब हम सबका खैरात देंगे, तो गरीब लोगों के मसाइल हल होंगे। और अगर हम अल्लाह की राह में देने वाले तो हैं नहीं, लेकिन हम गुर्बत मिटाने के लिए प्ले कार्ड्स लेकर गुर्बत के खात्मे के लिए सियासी बयानात देना शुरू कर दें, तो उससे गुर्बत नहीं मिटेगी। आप मुआशरे के अमीर लोगों से ज़कात लें, गरीब लोगों में तक़सीम करें और ऐसा निज़ाम बनाएँ कि अमीर लोग ज़कात के अलावा भी सबका खैरात करें। लोगों को खाना खिलाने की तरगीब दी जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप नेक अमाल करें, अच्छे अमाल करें, लोगों की ज़रूरियात पूरी करें। सर्दियों में गर्म कपड़े तक़सीम किए जाएँ, यानी लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, इमरजेंसी बुनियादों पर उनको वो चीज़ों की फ़राहमी की जाए। आम लोगों को, गरीब लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। मुआशरे से गुर्बत सियासी नारों से नहीं मिटती, अमल से मिटती है। यहाँ पर आपको किसी गवर्नमेंट की, किसी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, ये आम लोगों का करने का काम होता है। हम अपने हमसायों में देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम भूखे पेट तुम्हारा हमसाया सोए और तुम खुद पेट भरकर सोए हो तो तुम तो मोमिन ही नहीं हो। तो हमारा तो ईमान ही खतरे में है, अगर हमारा हमसाया भूखा है। हमने कब ये चेक किया कि किसके पास खाने के लिए है, किसके पास नहीं है। तो जब तक हम अमल नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह ताला की नज़र में हम अच्छे मोमिन नहीं बन सकते। तो ये यहाँ पर हमारे पारे का इख्तिताम भी होता है और एक पारा मुकम्मल होने में हमने देखा कि हमारी शख्सियत में एक मस्बत किरदार कैसे आएगा, हमने अपने आप को कैसे बदलना है। तो अमल तब बदलेगा जब सोच बदलेगी और सोच तब बदलेगी जब अकीदा दुरुस्त होगा और अकीदा अंदर से चेंज होगा। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारा अंदाज़े फ़िक्र जिसको हम कहते हैं, तो गौर-व-फ़िक्र करना है, अल्लाह के दीन को उसकी बुनियादों से समझने की ज़रूरत है, तो फिर ही हमारे अमल में तब्दीली आएगी, फिर ही हमारे माशरे में चेंज आएगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।